Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Et on acclame une acclamation de joie. Tutapika malalamiko mashangilo ya furaha. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er au 12e verset. Mais nous allons lire que le verset 6 jusqu'au verset 10e. Tutasoma paka verset 6 tunatia ku 10e. Nous pouvons lire ensemble Actes 12, 6 à 10. Actes chapitre 12, verset 6 à 10. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3, on y va. La veille de son procès, Pierre dort profondément, enchaîné entre deux soldats, tandis que des gardes surveillent la prison. Un ange du Seigneur apparaît, éclaire la cellule. L'ange réveille Pierre et ses chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et sandales, ton manteau, puis suis-moi. Pierre suit l'ange, pensant d'abord avoir une vision. Après avoir franchi les gardes, ils arrivèrent à la porte de fer qui s'ouvre d'elle-même et Pierre sort libre. Les versets. Bon. Ce soir, je vais partager avec vous sur les thèmes. Quand les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. Quand les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. Ça, c'est le thème autour duquel toutes nos idées vont graviter. Alléluia. Amina. Tout au long de ces 3 jours, nos pensées vont graviter autour de ça. Et aujourd'hui, j'introduis et mes poursuivants vont ajouter. Bien aimé, ça c'est un programme de prière. Et une bonne prière est celle faite par quelqu'un qui a déjà un fondement. Alléluia. Amina. Et nous allons poser les fondements afin qu'il prie bien. C'est l'histoire de Pierre et le roi Hérode. La Bible dit, après avoir fait périr Jacques par épée, alors il vit que cela plut aux Juifs. Alors le roi Hérode prenant Pierre et les jeta en prison. Alléluia. Amina. C'était au temps où on interdisait l'évangile. C'était au temps de la persécution. Alors la Bible dit, on arrêta Pierre, on jeta en prison par le roi Hérode. Alléluia. Amina. Par le roi Hérode. Le roi Hérode dont nous parlons ici, c'est le roi Hérode Antipas. Ce n'est pas le roi Hérode le grand. Alléluia. Amina. Parce que le roi Hérode le grand, c'est celui qui avait tué tous les enfants à la naissance de Jésus. Joseph et Marie et le petit Jésus ont pris fuite jusqu'en Égypte. La Bible dit, après la mort du
du roi Hérode. Biblia inasema kisha lufu ya mfalme On Herode. parle du roi Hérode comme Hérode le grand, Hérode le père. Tuko nasema njoo mfalme Herode, Saul Herode mkubwa. Alors Herode après baba. sa mort, Kisha lufu yake. son fils, l'un de ses fils, Mtoto matoto yake. Hérode Antipas. Herode wa kitoto. Antipasa. Il y a aussi Hérode Philippe. Kuna kwa Herode Philippe. Il y a aussi Hérode Archélaus. Kuna kwa tena Herode Archelaus. Mais celui qui régnait dans la Judée Ulaanza kutawala mu Judée. et dans du côté de Péré, Na ngambo ya Péré. c'était Hérode Antipas. Alikuwa ni Herode Antipasa. C'est ce Hérode-là, Ni ule Herode ule. premièrement, Ya kwanza. qui a décapité Jean-Baptiste. Alibamba Jean-Baptiste. Pourquoi? Nini? Parce que Jean-Baptiste avait dénoncé le mariage qui n'était pas vrai, qui n'était pas bon. Tu Jean-Baptiste alikatalaka mando ile ilikuwa mzuri. Bien-aimé, la Bible dit, Biblia inasema Hérode est allé prendre la femme, Hérode Antipas est allé prendre la femme de son frère Philippe, et la femme s'appelait Hérodade. Herode Antipas anendo beba bibi wa ndugu yake Herode Philippe, na bibi anaanza kuitiwa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et parce qu'il a pris la femme de son frère, Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dénoncé cela. Jean-Baptiste anabikatala. Il a dit non, tu ne devais pas prendre la femme de ton frère. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaissez bien l'histoire. Dans une fête, on réclama la tête de Jean-Baptiste par Hérodade. Et on a décapité Jean-Baptiste. C'est le même Hérode là. Alléluia. C'est le même Hérode là qui a participé au procès de Jésus. Hérode Antipas. Mes recherches révèlent c'est le même Hérode là qui a encore décapité Jacques. Et après la mort de Jacques, il vit que cela a plu aux Juifs. Et il arrêta aussi, bien-aimé, Pierre. La Bible dit, il arrêta Pierre, le plaça en prison. Il y a quelques éléments qui se suivent là. La première des choses, il a arrêté Pierre. Il l'a jeté en prison. La deuxième des choses, il a pris 4 escouades de 4 soldats chacune. Alléluia. Donc un groupe de 4 soldats. Donc 4 groupes avec 4 soldats chacun. Alors la Bible me dit, il les plaça. Alors il prit Pierre en l'enchaînant avec 2 chaînes. Il prit Pierre, le plaça entre 2 gardes. Deux soldats. Parce que quand Pierre dormait, la Bible dit il y avait 2 soldats à ses côtés. Au-delà des 2 chaînes. Alléluia. Au-delà des 2 chaînes, il y avait aussi 2 soldats. Là où dormait Pierre. Alors la Bible dit au-delà de cela, il y avait des sentinelles. Au-delà de cela, il y avait une barrière de fer. Alléluia. Rapide. Il y avait une barrière de fer. Une barrière. La barrière, la porte. Alléluia. C'est-à-dire, de n'importe quelle manière, Pierre ne pouvait pas sortir. Alléluia. 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 Alors, notre thème s'intitule quand les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. Alors la Bible dit, vous connaissez bien l'histoire. En pleine nuit, l'ange est apparu
Alléluia. Amina. L'ange apparaît. Malaika Il anatokea. réveille Pierre. Anamlamusha Petro. Il lui dit lève-toi. Anamwambia selamuka. Et les chaînes tombèrent. Na minyololo ikakachika. Il lui dit Anamwambia prends ton manteau. beba kancho Mets yako. ta ceinture. Kwana mshipi yako. Porte tes sandales. Kwana bilato byako. Et Pierre a fait cela. Na Petro anafanya vyote. Et puis suis-moi. Na unifuate. Et Pierre a commencé à suivre. Petro anaanza mfuata. Ils ont y à passer la première barrière. Banapita mulango ya Et kwanza. puis la barrière de fer. Mulango ya kyuma. Et Pierre était libéré. Na Petro balimwachiria. Et vous comprenez bien l'histoire. Na munashika mzuri. Parce que et dans le Seigneur, Juba pendo katika si Bwana. vous ne comprenez pas l'histoire, Kama amuyaelewa hii mambo. il sera difficile, voire impossible, bien comprendre ce que nous allons vous prêcher. Itakuwa nguvu, haitawezekana ndio kushikia benye tutanihubiri. Après cela, Kisha ile Pierre est rentré. Petro anarudia. Et puis vous connaissez bien l'histoire. Na munayo mzuri mambo. C'est là que nous avons tiré notre pensée. Jo penye pale tulitosha kishina ketu. Quand les chaînes tombent Wakati minyololo inakachika et les portes s'ouvrent. na milango inafungulika. Chaîne ijikoseka. Milango iko nakachika. Chaîne ijikoseka. Minyololo inakachika Et puis bibi na milango bijibikanga. iko nafungulika. Kichina bwalu chetu. So kishina ketu. Kwa tamu ineba kuchanza. Bambo leko pembeni yako mikono. Mwambile nyijulo lweji. Mwambia jioni ya leo. Ishire ijikoseka. Kambi takachika. Bibi bijibikanguka. Na milango fungulika. En honneur de Dieu. Pika mikono kwa tukufu ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de ce thème est d'amener les croyants à rechercher une véritable délivrance. Nous allons t'amener ce soir à chercher une véritable délivrance afin de sortir de toute sorte de captivité et entrer dans les portes que Dieu a prévues pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les chaînes doivent tomber? Pourquoi les portes doivent s'ouvrir? Parce que les chaînes empêchent d'avancer. Même si la porte s'ouvrait, alors que Pierre était encore enchaîné, il ne pouvait pas sortir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pourquoi les chaînes et les chaînes doivent tomber et les portes doivent s'ouvrir? Parce que Dieu a une liberté complète. Dieu ne veut pas seulement ouvrir une porte, et il veut aussi casser toutes les chaînes. Et Dieu a besoin de vous voir libre et entrer dans vos destinées. Pourquoi les chaînes doivent tomber et les portes doivent s'ouvrir? Parce que la délivrance précède l'élévation. Si tu n'es pas délivré, si tu es emprisonné, il est difficile, bien aimé, que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut que les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les chaînes doivent tomber et pourquoi les portes doivent s'ouvrir? Parce qu'avant toute promotion, avant toute nouvelle responsabilité, avant toute bénédiction, Dieu enlève toujours ce qui retient ses enfants. Aussi longtemps que ce qui te retient, Dieu ne s'en est
encore débarrassé, kama kyote kyote kinesha kukufunga Mungu ashakitosha, bien-aimé dans le Seigneur, mapendo katika Bwana, il est difficile inakuwa nguvu que tu atteignes un certain niveau voulu par Dieu, ufike mwatomo fulani le Mungu anapenda, que tu parles pour la bénédiction voulue par Dieu. ubaambe upate baraka ile Mungu anapenda. C'est pourquoi ce soir, Kwa maana jioni ya leo les chaînes minyololo doivent nécessairement, inapaswa katika vya kweli, les chaînes minyololo doivent nécessairement tomber. inapaswa katika. Avancez d'abord. Voilà. Acclame en honneur de Dieu. Pika mikono kwa tukufu ya Mungu. Au moins vous avez compris. Munashikia Ce soir, jioni ya leo j'introduis avec 3 dimensions seulement miko na fungula na matua tatu bule, que le diable est capable d'utiliser ile shetani anaweza pour kutumikisha nuire, juu ya pour kuua, détruire, juu ya kushindisha, pour renverser quelqu'un. juu ya kubadilisha, kuangusha Mungu. Bien-aimé dans Mapendo katika Bwana, la première dimension, hatua ya kwanza il t'enferme, atakufunga, il te met en prison. anakweka Mungereza. La deuxième dimension, Hatua ya pili il te lie. anakufunga na makamba. Alléluia. Amina. Et la troisième dimension, Na ya tatu il te contrôle. anaanza kukuangarishisha. Commençons un peu doucement pour que vous compreniez. Tuanze kwa mbele pole pole juu mwelewe. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème, Wakati minazosoma minazowaza pakishinda, et voulant coûte que coûte comprendre la quintessence de cette pensée, na mimi penda kusema nyelewe paka kile hii wazo inasema. bien aimé, j'ai découvert une réalité. Mapenda minafumbula mama mwa hivi. 3 dimensions Matua tatu que le diable peut utiliser, ile shetani anaweza que kutumikisha, l'ennemi peut utiliser ile adui anaweza pour kutumikisha nuire, juu ya kushindisha kuua, pour détruire juu ya kukushindisha quelqu'un, mtu chrétien. Mkristo. Alléluia. Amina. La première dimension, Mambo ya kwanza il t'enferme, atakweka Mungereza, il t'emprisonne. anakweka La Mungereza. deuxième dimension, Ya pili il te lie. anakufunga, Et la troisième na dimension, ya tatu il te contrôle. anazo Nous kuchunguza. allons décortiquer ce soir. Tutasemea po jioni ya leo, Et vous allez comprendre comment les vies sont aujourd'hui détruites par l'ennemi. na mutelewa ile namuna maisha bantu banayo kwa badui. Vie à ces 3 choses. Kupitia vitu vitatu. Kitu cha compagnie. Kitu cha kwanza, Na lukono uchukuka tukwele mubuloko. adui atakubeba na kuweka Mungereza. Kitu chibichi. Kitu cha pili, Uchukusika. atakufunga. Ni kitu chisa. Na cha tatu, Uchubanga kukukontrole. atanza kukuchunguza. Alléluia. Amina. Les 3 dimensions. Tua tatu Oui, ça s'est fait. inafanikaka. Renseignez-vous même auprès des sorciers. Muuliza hata baloji. Baloji bobu mwabemba manyi. Baloji kama beko hapa banayua. Binji ngakule. Mimi nasema. Alléluia. Amina. Muloje mwabewa. Kama muloje kwa hapa, N'empêche raison. atenipatia raison. Mumanya. Ashakuyua. Muloje du mwabewa. Muloje kwa hapa. Alléluia. Amina. Kaja nubwalo na shie wokino bwa kwamba to. Hata kama iko hapa shitasema. Et d'ailleurs, dès tout museve jise, Na shimbele musevejise. communauté de la vie éternelle. Communauté de la vie éternelle. Kwino bwa kwete vie éternelle aji kumwanya kushituluka to. Hawezi kupata uzima wa milele kama yabadilika. C'est-à-dire tujibabase vision. Ni kusema tuneka onyo yetu. Akuloresha bantu moyo achendele. Kufundisha bantu uzima wa Na milele. shuve mulo muloshi. Hata kama mlikuwa muloshi. Amwabu kajibu jika. Sasa ingine busha kwisha. Kujibanga mbalo babi. Kuko bengine banakuwa Kwa jini babaya. kapasite ka kushituluka. Beko na uwezo wa kubadilika. Me binji ndo ambile. Hivi mimi naniambia. Ebe jai. Muulize. Bena buloshi ne bampesha raison. Baloshi watalipatia raison. Même njimu bimanyi. Mimi nabiua. Kiji bwana njimu loshi to. Aena jumi kwa Na muloshi. shimudo meno délivrance. Hata mambo afungulifu. Alléluia. Amina. Akajwa cette délivrance. Wakati unazofaa Vous fungulifu, découvrir ma réalité à vous. utafumbula mambo ya mingi. Alléluia. Amina. Muloshi ji ukwat. Muloshi wakati atababu Uchukumbano kukwat. anaweza anakubamba. Uyeneba muchanga. Anena na wewe mchawi. Yakakwela mubulo kubwa muchanga. Anakweka Mungereza mchanga. Et puis bajiba kusuika. Na batakufunga. Et puis bajiba banga kukukontrole. Taanza kukukontrole. Ba contrôler bien babion. Bana kontrole vyako vyote. Alléluia. Amina. Nous découvrir. Mutebifumbula hapa. Alléluia. Amina. Kimushini mujibalo shiba tumika. Kwa vile baloshi wanatumika. Kimushini mujijabu lutumika. Kwa vile shetani anatumika. Les 3 dimensions là. Hatua tatu ile. La première, Ya kwanza il t'emprisonne, anakweka Mungereza. il te lie Anakufunga. et puis il te contrôle. Anaanza kukuchunguza. Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez bénis. Amina. Mais quelqu'un d'autre Kwa lakini mtu mwingine peut être emprisonné, banaweza kumweka mais Mungereza sans être lié. kwa lakini abamufungi.
D'autres aussi peuvent être liés, Mwingine maneso mfunga. toutefois sans être emprisonné. Maneso kumfunga abamweka hata Mwingereza. Mais quelqu'un d'autre aussi Mwingine na ye peut être contrôlé maneso kumkontrole sans être lié, bila kumfunga. ni moins encore être emprisonné. Kumweka Mwingereza. Alléluia. Amina. Mais pour le cas de Pierre, Kwa lakini jua mambo ya Petro. il a combiné les trois dimensions. Alipatana na madua tatu. Emprisonné, Banamweka Mwingereza. Lié. Banamufunga. Contrôlé. Banamukontrole. Alléluia. Amina. kujibantu muvi Kuko batu maisha yabo. kala mbwela kwenye muchiluba Ninge na mchiluba. kambe membi tubikola bwa kuji exprimer bikola muchiluba kuimwa employé mo wa français. Hata vile mina nguvu njua kusema mchiluba kama weke mambo ya français. Alléluia. Amina. Kujimukwa mtu muvi Kuko mtu mwingine maisha. yemba mwele mu prison Yeba na mweka Mwingereza. mais kama yeba musuika Kwa lakini abamufunge. et puis kama yeba mu contrôler Abamukontrole. et fait ukaje no mu prison hapa Kama ingali yako to mu prison. kwa shiki. Kunaisha. Alléluia. Amina. Mukwa bwengu Mwingine na ye. kimba mwele mu prison to Abamweke mu prison. kimba musuika no chana Banamufunga tu bule. tubi munanasha kumaka show eko Tunabionaka hata kumakasho. bajiba kukwata muntu Banaweza bamba mtu. bamuteka na shambelo akashwa Banamweka mais quand même kacha. bamusuika shi. Banamufunga hata mankamba. Alléluia. Amina. Mais quand il prison to Lakini ashina mu prison. ama uchiji mu dimension ya bakusuika shinga chana Sasa ingine ngari mwatua ile basha kufunga kimba ngamba ni bule. kukwela mu prison to Aba yakweka ama Mwingereza. peut-être Sasa ingine mais kujiba kwa bwabo kuko mengine nabo kimba basuika aba bafungi kimba bela mu prison ababeke Mwingereza. mais Kwa lakini bajiba ba contrôler chana beko na ba contrôler bule. mais kaka Petelo Kwa lakini mambo ya Petro. Petelo yeye uchinyi byo Suisse Petro yeko na vyote vitatu. bamusuika Banamufunga. bamwela mu prison Banamweka et puis Mwingereza. bamu Na contrôler. banamukontrole. Je lève ma main droite ce soir. Inapanisha mkono wangu ya ume mangani. Je déclare Inatangaza. que ça soit un esprit bien-aimé d'enchaînement. Ikwe pepo ya makamba. Bien-aimé, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Ile makamba yanguke mchina la Que Yesu. ça soit un esprit d'emprisonnement. Ikwe pepo ya Ngereza. Bien-aimé, que les prisons croulent au nom de Jésus. Pendo mangereza ipomoke mchina la Yesu. Non, non, ton amen m'inquiète, bien-aimé. Amen yako Bien-aimé, inanishangaisha. ton amen me rabaisse. Amen yangu iko J'ai inanishusha envie chini. de te dire ce soir, Ninapenda kuambia jioni ya leo. bien-aimé, que tout esprit de contrôle Pendo pepo ta control. dégage dans le nom de Jésus. Ndio mchina la Yesu. Tu me dis amen. Unasema amina. Et cela sera fait. Na bitafanyika. Alléluia. Amina. Pesho kwa kwa meno mwipo kwa Unipatie bila kwa amen buhari. mzuri nikwambie mambo. Bintu bisatu bien. Vitu vitatu. Contrôler penyo jumu dimension kai. Kontrole sasa weko mu ya J. Tu vas découvrir. Utavumbula. Alléluia. Amina. La première dimension, Hatua ya kwanza mambo ya kwanza. la dimension d'enfermement ou d'emprisonnement. Hatua au mambo ya kuwekea Mwingereza. Rabaissons un peu. Tushuke kwa kaloko. Comment découvrir Namna kani kuvumbula. que tu es bien-aimé, emprisonné ou bien enfermé? Ya kusema uko mwenye kekoa mu prison au uko mwenye kuwekea Mwingereza. Tu vas découvrir Utavumbula par exemple l'échec, kwa mfano makamba, la souffrance, mateso, la fermeture des horizons. kufungiwa kwa manjia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana. quelqu'un qui est enfermé Ule mtu yuko mwenye kufungiwa par l'esprit Mwingereza machiavélique, kwa mpepo mchafu il va constater atavumbula par ces signes kupitia hii alama une souffrance comme tu n'as pas l'idée. mateso ile hawezi kuwazia. La fermeture des horizons. Utaona mabarabara yako inafungika, Tu vois tous tes horizons fermés. unaona manjia yako yenye Tout kufungika, pour toi est fermé. vyote vyako vinafungika, Et tu vas constater l'esprit d'échec. na utavumbula pepo ya shaka. Tu touches à gauche, Unabamba huku c'est fermé. vya À kufungiwa, droite, unabamba c'est kume fermé. vya kufungiwa, Devant, derrière, c'est fermé. mbele kumkongo kwa kufungiwa. Et d'ailleurs, l'emprisonnement, c'est ça. Na Ngereza ndio yenye ile. Muchiluba baba mwenye bakwele muchimanu. Mchiluba beko nasema na kuweka À mkibumbashi. gauche, chimanu. Kushoto kibumbashi. Pour droite, chimanu. Kuume kibumbashi. Le chimanu. Mbele kibumbashi. Anima chimanu. Kuko kibumbashi. Bawe ku constater. Chwa kuvumbula. Bawe ku découvrir plutôt. Chwa kuvumbula hii. Que uchimwikala enfermé. Ya kusema kwa mwenye keto Mwingereza. Ututangile chitu cha kumpani. Utangalia kitu cha kwanza. Échec. Kushinda. Wako atechi mbibi. Unabamba hiki ni bibaya. Uja nuwe shuwe. Upana shinda. Wabangi mishinga ni mbibi. Unaanza kujisha aseni mubaya. Wasumbu moto mbibi. Unauza moto aseni mubaya. Upanda kumashini mbibi. Unapanda moto kama Échec mubaya. partout.
échec fashion, échec ya ma projet, échec ya matengenezo, échec mu commerce, échec mukujisha, échec mu mariage, échec mundoa. mukwabo mwini bwakala kuna shi kaijikuta to Mwingine anashezi kwa tana likuta, ukasala kuna shimuka jimwimi anaenda kwa watabi un bibi. d'abord échec kwina nyimakuta Mbele kia kwanza échec una na makuta. et puis uyo kaitana nyimuka shinyibuloji. Unaenda patana na bibi na buloshi. Vous pouvez vous imaginer un peu le niveau de combat là. Unaweza kuwaza kwa ya vita. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vie de prière, échec. Maisha maombi hauna nayo. Tutakena nyimuka shi nyibuloji. Unaenda patana na bibi buloshi. Soit ouais maman, vie de prière, échec. Awe mama, maisha maombi hauna nayo. Et puis boile tini mu mariage mine. Unaingia na mundo yenyewe. Ukatutakena nyimulu makano ai. Unapatana na bwana mulevi. Échec. Échec. Eshimulu manyibwa. Bwana na lawa. Échec. Échec. Échec partout. Échec fashote. C'est l'esprit d'emprisonnement. Inakuwa pepo ya gereza. Qui me dit amen? Amina. Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Mimi nopigi mtu jioni ya leo. Chitu chibichi. Kitu cha pili. Souffrance. Mateso. Beneme chikenga. Pendo mateso. Dishilanga. Inachana. Kujimbaza mikwabu. Kuko manyumba ingine. Ubwele nungwe. Unaingia hivi. Umvanzale inunga. Unashika njala iko na nunga. Nubamanya muya wanzala. Unaiwaka harufu ya njala. Bwele nungu umvanzale inunga. Unaingia tu unashikia harufu ya njala. Et d'ailleurs wanangu jubanga tini kumuvisite lwa kukujisambile kina shula tu. Wa vile utaanza na kumutembelela kwa kumisa shipuye. Alléluia. Amina. Kubantu bako batu banfikisha chinshi. Kuko bantu wengine wanashirikishaka. Mema nyuvyo bikala kabibi azambi to. Mina sasa kama bikugwe bya Mungu. Muvufana kwenza muvu pasteur akasumbalesa mwenza. Mimi fia kufasa vile pastor akasombalesa alifanya. Balonda to. Amukufatanga. Pasteur Muila frère. Pastor na mwendea ndugu wako. Frère, wa kunga kulonda. Ujana mumbishe mujisa. Wende pimi ngazo kufuata akwe mumisa. Pasteur le genou. Pastor anamupika magoti. Mkenyi. Anamupika. Jingo. Akofi. Ufinina frère mujimini. Anamubamba mushingo. Frère, mina kufa. Alléluia. Amina. Achi bana bakwata. Wakati wanakuwa kubamba. Bana ba filmer. Anaba kufilme. Frère banga ku expliquer. Ndugu anazo sema. Tomema. Asemie. Pasteur. Pastor. Ufumungamilo ndo mujisa. Anyambia seni kwe mumisa. Fiyo bumweka occupation. Mingi pata Mwe ko. kuumbishi. Mimi nalofa. Nyumuna numbwela kumbelu. Mimi naona tona ningilia kuntuta. Anazo nipika. Alléluia. Amina. Ututa. Anapika. Bon, tambila ana vérité. Tuoneshane mbele ya kweli. Nous bois pour condamner. Munezi kukumu. Si nous bois pour condamner. Oui, généralement tout condamné. Sio tutakumu. Selon éthique pastorale. Kufatana na hali ya pastor. Hein, selon déontologie. Kufatana na pasteur. Alléluia. Amina. Tout condamné. Tutakumu. Pinja juwe mwaliki. Kama unarudia. Jenze leader. Ulifanya mwongozaji. Loko loko na shikaji sambi. Ongoza taka kanisa. Nyushishi kumono nyibantu kono bomona haba. Utona saba tu Bajini malu. biko na mambo. Alléluia. Amina. Même en gâteau moins ce système. Misha kufanyaka system hivi. Ngenze busambi 2 fois par semaine. Mina fa visit 2 fois. Kumbangi vinyo kundekelo. Kumwanzo na kumwisho. Simbwanyi. Ya kusema. Tuuje dimeye jambo bwase. Tuyaje misemo ile kona sema. Jisambile jijikola. Nebusa. Niko na komena visita. Ngeshe busabi. Mina fa visit. Mujisambo. Buche mujalo mingu mujini. Wanakatika dimasha suku. Ngenze pinyo kwa ku telefone. Mina zo fasa visita. Mama, vuluke lelo hein. Mama kumbuka leo. Vuluke 8h déjà tutuba. Kumbuka 8h tunaanza. Papa, alléluia. Baba alléluia. Lelo tunyikiluta. Leo tuko na ibada. Bien aimé. Upendo. Anubunyi apela wanya mubambile nyi. Lelo kanuluto. Saa vile. Lelo bagwena jisambile. Iko saa apela ngona mabia selo ibada inako. Dernièrement me kubanga kulongesha. Kumukongo kumingazo fundisha na kufundisha. Biabu docteur. Babu docteur. Quelles sont les conséquences de s'absenter au culte? Ni madhari kani ile takufikia kama unalofa muibada. Conséquences we umumbishe kujisambile. Kama unalofa muibada. Daya YouTube nunusanga na prédication. Mkiende pa YouTube mtaipata. Alléluia. Amina. Quand on s'absente au culte, Wakati unalofa muibada, bantu kumva watu banashikia. bavu bantangile mono nuntangile. Baanzo nyangara pake hivi mnanyangaria. Bal nuntangile bimpa nyunuju numve. Jumu na nyangara mzuri na mbona shikia. Lumingwai. Juma. Memba nyilelu tent. Na sasa leo mercredi kutaku mutayala. Bianza nubunyi bimfu mba ishali.
bikosabile mingi bahubiri nyimubambile nyumbishayi mina bambia se mulofe mema nyibiko bintu bisone bishimu macha abantu na sasa bintu bingine bantu banabishitaka je mema ngamba mimi nasema mu machi mwabo nyibidi bisone nyumbishayi mashikio yabo kama mina bambia sema mulofeni baumbisha bayitetinyi konswe bana lofa kushindana haku kote mais je vous dis shimina miambia pinja longe shifi wa mwinu jumumbisha unafuata nye maisha mwenye na lofa ukenga mukuita wewe eko na teso kushinda wewe mimi misankuni mukwa mutu kenga mupita mema kwa manengine kwa mtu ana teso mwenye kunishinda mema nyinguishi lakini mina kumbia gusambi jini mina kombea Alléluia. Amina. Bon, quand tu t'es tweke mbele wewe wewe mama wewe mama ni docteur Paul on dit vie de prière ya bunyi na docteur Paul niko na maombi ni Simon ndio vile pinje ye yao yeule ujulu kukeba wewe inakuwa kutafuta wewe uchika ni vie de prière wa bunyi washipo maisha maombi ya mingi kwani uloenze bishi ya kusema ukwewe me umbishi unalofa kujiba kwa bubina bamfutinyi memeu mukakesi kanji bwa kuweta mbaede kuko bengine mukaloko kale minazopata na basi umbisho mudisana analofa mumisa Alléluia. Amina. Ubwele munsu kumwenda ngwe unaingia mu nyumba yake mami nutunubi yense bishi unabifanya kaje memu ikala wewe kama mimi nilikuwa wewe mvua kwa kujina na shishima mine mimi pasho katala tabu kulekela bwina bulalwe anachofesha kitanda kile kule wewe jamu utulala wewe wewe na sasa unalalaka unalifinikaka dra utulala unalalaka bushingishi bon tant teka no mumalo abantu batubajubwikila madra tweke mbele mu mambo abantu banalifinikaka madra est-ce que même neba tutujubwikila dra mimi na wewe tunalifinikaka dra siku madra mu vi kuko madra mu maisha Alléluia. Amina. Ubwele ulala unaingia unalala kuko hotel kampani kufuba tuloje ku gouverneur sawa ku hotel fulani kule bakitoka kwa gouverneur Rabi hotel ubwele nungwe unaingia hivi climatiser mule na njala utashikia ebulalo ikitanda pije weske wewe twambilangana toneshane tu mema neba mimi na wewe ni mema nyinji mo na mimi niko mule est-ce que tutulala tunalalanga bushingishi bya byako est-ce que tutulala kono abi voir tutubilala tunalalanga tu pakitanda tu bya ujumumanya peut-être rideau webao sasa ngine rideau yako ile kujiba kwa peut-être nchikolo kwa bengine ni kikolopo amen mais je vous dis shimina niambia atuteta mtutu jao watu nasema kasa tunakulia peut-être kujiba kwa abo sasa ngine kuko bengine ndio bijibele lombwa bile bya kuru unakura bile banekianga c'est baimbo le tupwa mona mpyo jubuni banekia baimbo shikia tomsowi bije bajumwa kusambila bikola mbange ni banani banesko te tubajibake ni shibane tunateso mais la souffrance kwa lakini mateso comme vous n'avez pas d'idée amwezi kuwazia nous kenge unateso mais tuna yenye disambi tunacheza na maombi souffrance teso kwa tamu ineba kuchanza bambo liko pembeni yako mkono mwambie julo lweji mwambia sasa jioni ya leo kuna yenye disambi uchicheze na maombi omba mu maombi nenepeamo shimpa pasukiamo lefukiamo acclame en honneur de Dieu mikolo kwa tukufu ya Mungu jilo lweji nyitu sambile bikolo sio yale tutomba sana mais allons un peu rapidement twende kwa mbele mbio la souffrance mateso quand tu constates une souffrance atroce wakati unaona mateso ile ishi bien aimé, ça c'est l'esprit d'emprisonnement. Et puis la fermeture des horizons. Alléluia. Vous voyez quand moment yakuni. Ndonda ibi. Vous voyez quand moment yakuni. Même ya kudouat. Nyinga heti. Chimweto kudouat gauche. Soit même ya kwa kampa. Même moi c'est mutu mukansa. C'est moi. Pinjo umona njile yonsu bakanga. Utona mabarabara yote nafungika. Yote. Commerce tout. Commerce yote. Utile trouver njile yonsu bakanga. Unelikuta mabarabara yote. L'esprit d'emprisonnement. Pepo ya ngereza. Et puis des deux. Na kiapili. Parlons de l'esprit des liens. Donc les chaînes. Tuseme konjua pepo ya minyololo. L'enchaînement. Kufungiwa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien aimé ici. Soit c'est par la malédiction, ou l'esprit de limite, ou l'esprit de stagnation. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pour découvrir que tu es
enchaîné, tu es lié. Jua kuvumbula kusema uko mwenye kufungiwa. Bien-aimé, soit c'est par la malédiction. Au ni kupitia tu laana. Alléluia. Amina. Parce qu'il y a la différence entre la malédiction et la souffrance. Na kuko wachanisho katikati ya laana na mateso. La souffrance, c'est une période d'épreuve que quelqu'un traverse. Mateso inakuwa wakati ya vipimo vile mtu anapitisha. Pas seulement vipimo, des moments difficiles. Wakati ya nguvu. Mais la malédiction, lakini laana, c'est un état de conséquences spirituelles. Inakuwa hali hatari ya mkiroho. Qui entraîne des effets négatifs. Yenye konengisha vitu vibaya. Alléluia. Amina. Surtout ici, il y a une cause. Sana sana kama kuko kosa. Soit lié au péché, au ya kutokea kuzambi, soit lié au pacte, au ya kutokea kumapakta de malédiction, ya laana. Alléluia. Amina. Soit vous mwenza bubi, au nifanyaka bubaya, unapata laana. soit kujibifingu bienza, kuko mapakta bijibishale bienda bikulonda mufi, yenye nabakia na kufuata maisha. Soit mbimbukile kubifingu bya mash, abi natokea kumapakta ya damu. Alléluia. Amina. Bomuji muleji bwana mufami weba. Vile kuzariko tumufami. Ukaji ni masha famia. Mais on se dit bakula. C'est moi te menasema. Aja kukwata parce que ujini masha famia. Takubamba njuko na damu ya famia. C'est une malédiction. Inakuwa laana. Mais une bonne nouvelle pour toi. Lakini habari njema toi tu tu n'es plus dans la famille biologique. We hauna mfamii yako ya kukuzala. Tu l'es peut-être physiquement. Uko sasa ingine mkimwili. Mais spirituellement, lakini tu es dans la famille de Christ. Uko mfamilia ya Kristo. Tu es dans la famille de Christ. Uko mjamaa ya Kristo. Toute malédiction, bien-aimée, laana yote mpendo, sont anéanties. bitakuwa vya parce qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Tunakuwa viumbio vipya. Donnez-moi amen. Unipatie amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La souffrance, c'est autre chose. Mais pour bien aimé découvrir que vous êtes liés par des liens, vous allez posséder la malédiction, l'esprit de limite, limitation. Alléluia. Amina. Limite chini. Paka nini? Wewe ujubanga. Wewe unapanda. Kwina wenyi mwabuju kwa kufika tu. Hauna nafasi unaweza kufika. Kwina kwa kuita mwaba kampanda tu. Hawezi kufika fashi. Bakwelele limite mu capital. Banakuwekea mipaka mkapita. Bakwelele limite mu connaissance. Banakuwekea mipaka mu. Bakwelele limite na shimumu jumuju kwa kwenye. Banakuwekea mipaka hata na shimumu relation. Bakwelele relation banakuwekea mipaka. Et puis que esprit wa stagnation. Uko tena pepo ya fashi moya. La stagnation. Fashi moya. Dis-moi d'abord stagnation. Stagnation. Quand bien même c'est difficile à prononcer. Hata vile biko nguvu njoo kukisema. Mais stagnation chini. Stagnation ni nini? Efe wa kushala muimana nukabaka. Aliyakubakia wa kushimama paka fashi. Hauna nakulu nenda. Ulimwimana nukabaka. Uko paka fashi moya. Kapitala kacha wabanga. Kapitale prianza. Kabaka. Fashi moya. Kacha wewe wabanga bebe bionze. Depuis les ans kabia kabia. Uji stagné. Unashimama paka fashi moya. Uko paka fashi moya. Wewe découvrir chocha. Hamu nafumula ile maneno ile. C'est-à-dire ni kusema kuji esprit wa bakuswika. Kuko pepo ya ile banakufunga. Wala muntu muswika katu tantato. Jo muntu mwenye kufungiwa asheni. Uji shalie mwimana nukabaka. Anabakaka paka fashi moya. Alléluia. Amina. Wewe musuku découvrir. Kama unapenda fumbula. Wewe musuku comprendre. Kama unapenda elewa. Point eu. Imanukta. Bwanyimbo mbakuswika ni kimbakuswika. Ya kusema na kufunga bakufunge. Découvrir. Utavumbula. Stagnation. Stagnation. Alléluia. Amina. Allons rapidement que je chute. Twendeni mbio nimalize. Stagnation. Stagnation. Et puis, tena au-delà de la stagnation, kienja stagnation, tu peux te sentir lié. Unaweza kunishikia mwenye kufungiwa. Pour aussi découvrir que tu es lié. Tu peux te sentir que tu es lié. Kuvumbula kusema na kufunga. Wewe utarishika tu mwenye kufungiwa. Alléluia. Amina. Quand tu vas découvrir. Amu ya vumbulaka. Ukajua musombo. Ushapikana bibi. Ujumva muntu muswiki. Shika tu mtu mwenye kufungiwa. C'est aussi un signe que tu es lié. Jenye inaonesha kusema unafungiwa. Ce n'est pas un hasard. Haina kitu cha bure. Ce n'est pas anodin, bien-aimé. Haina kitu cha bure bure. Mais c'est la preuve que vous êtes lié. Lakini kionesho cha kuonesha kusema unafungiwa. Sasa mwenye kufungiwa. Alléluia. Amina. Pijeu. Hii maungu. Ujikaiweva. Sana yako. Alléluia. Amina. Munyimba kuswika. Kusema na kufunga.
Mais pourquoi peut-être malaise à mon bijichana. Mais spirituellement, fais attention. Qui va m'en moudoumanzan pas kusambi. Hein? Soyez. Acclame en honneur de Dieu. Et enfin, l'esprit de contrôle. Alléluia. Donc les trois dimensions. La troisième dimension, c'est la dimension de contrôle. On t'arrête, on t'enferme. Et puis on te lie. On commence à te contrôler. Comment découvrir l'esprit de contrôle? Parce que pour Pierre, on a pris 2 soldats, on les a placés à ses côtés. Alléluia. L'esprit de contrôle. Autrement dit, l'esprit de corvée. Alléluia. En Égypte, tout enfant d'Israël avait quelqu'un qui les surveillait. L'esprit de corvée. Alléluia. L'esprit de contrôle. Comment aussi découvrir? Ou bien comment ça fonctionne? Dans l'esprit de contrôle, il te poursuit partout où tu vas. Alléluia. L'esprit quand il entre dans la vie de quelqu'un, ou bien quand on t'enferme et on commence à te contrôler, bien aimé dans le Seigneur, tu peux le découvrir, on peut l'utiliser. Par exemple, tu es en Bible. Pour découvrir, tu vas contrôler. Alléluia. Je cherche 2 petits. Venez même vous. Venez rapidement. Anaclé vient aussi. Ou quelqu'un d'autre. Regardez. Tiens-les derrière. Ça c'est l'esprit de contrôle. Il te contrôle et il te poursuit partout où tu vas. Descendez puis contournez. Alléluia. 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 Kanu lukuye kula kwende kumbara tuke bangana nini tunazotafutana na kwa nuka kunyimenja kuyeko ndio mlikuwa mnatafuta kwenda kule. Alléluia. Amina. Ujani wandu kulonda l'esprit de contrôle. Pepa contrôle. Alléluia. Amina. Kimushini mudiba nulonda ngatukonso. Shobile mfataki mashiku yote. Donc caractérisé aussi par la poursuite. Ah, mufumbule na mweke tena mkumifuata. L'esprit de contrôle de près ou de loin. Pepo ya contrôle ya karibu na yambari. Voici bidibi fonctionner bish. Biko nafanika je par moment. Kwa malengine. Par moment. Kwa malengine. Bidibi fonctionner bachibwa kwa ngata antenne parabolique ya muchanda ba installer. Baneso beba antenne parabolique ya muchanda. Anzuweba. Nyumba yako. Amijumu yeba. Makazi yako. Rapport yonse ba yeto muchanda. Rapport yote banapata muchanda. Projet yonse ba yeto muchanda. Matengenezo yote banapata muchanda. Ya pili. Bachiba kumbana. Banawezi. Kwa ngata marada. Kubeba marada. Ma caméra de surveillance. Ma caméra de surveillance. Ba placer. Banaweka. Benda ba contrôler bebe byonse. Eko nangashisha byako byose. L'esprit de contrôle. Pepa contrôle. Qui vous va contrôler peut-être. Je veux le mangashisha Petro. Alléluia. Amina. L'esprit de contrôle. Pepa contrôle. Dis-moi d'abord esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Je sais comme Zuri. Tu dis mon marathon de prière, dis-moi esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Alléluia. Amina. When tu contrôler partout. Iko na kufuata fashi yote. Minga misango. Kwa malengine. Bajibwa kwa kibolukai mumbanze lumanya ibanu tulusomba na. Jo kwa mana manyumba enu muywe banani munekala na. Mubwa kusoma ni bantu. Unawezekana na ba. Banga tamacha mu mijim. Banabeba mashikio ya muchanda. Bateka munsu bwa. Banaweka munyumba mule. Jichi liteka no munsu bwa. Rishikio munyumba. Swati jisu ja mu mijim. Au risho ya muchanda. Munsu bwa. Banaweka munyumba. Alléluia. Amina. Un jour, ça c'est mon témoignage. Inakuwa ushuda yangu. Moi, mie. Un jour même, je ne sais pas si c'est moi, si c'est madame. Kama ni mimi, kama ni bibi yangu. Un jour, où tu l'as là ou l'autre. Et qu'on a là na lota. Jich.
rishikio. Non, dis-moi si c'est pasteur bienvenu dans le coup découvrir. Kama ni pastor bienvenue kwa Uju sang, uju mwana Yesu. anaona rincho Jiteka kuishi kwa ngwasi. ya kweka chini ya kichi. Umwana Mungu mumwanyime. Anaona mnyumba yangu. Ni mwana Yesu. Mimi naona rincho. C'est-à-dire mtu wakala mulo mujishia. Ni kusema mtu Kwa nyabanga kwenze bishi. ndio afanye. Pour contrôler. Ana contrôler. Alléluia. Amina. Tusamble. Tunaomba. Tunyanga kasha bionso. Tunalabisha vyote. Nyingu déclarer bejulo. Inaanza na choni ya Kala leo. kuvujisu ja muchanga. Pourquoi rincho Ujendeji kukontrole. iko na kufuata. Chilo lweji. Choni ya leo. Jiswaji. Ile rincho. Jifafama mujina ja Yesu. Ikufe mjina la Yesu. Amen weba mukesa. Amen yako iko chini. Wamba amen bidibi Unasema kwentekela. mimi nakufanikia. Wamba amen mukaka bena chanda bidibi Unasema enzeka. mimi mkambi ya bachawi inafanika. Bikale njiti ja muchanga. Habari sikio ya mchanda. Yene mekutuko kubantu batukaba yubumva to. Penda kuna laba to bashiki yake. Bibafikile mujina ja Yesu. Bashike mjina la Yesu. Kama uve formation ye bato. Bashike information yako. Kama una projet ye bato. Bashike matengenezo yako. Onu mwa amena. Unipatie amina. Alléluia. Amina. Bajiba kukontrole. Beko na kukontrole. Yajiba kukontrole. Wakati batakontrole. C'est difficile wa kuevoluer. Ina nguvu ya kuendelea. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. Niko journaliste, mimi najua nini niko nasema. L'importance de l'information. Mimi najua importance ya information. Alléluia. Amina. Je connais l'importance de Mimi l'information. najua importance ya information. Njimuma kibokama antunga kulentunjinga ba expliquer bantu bibi. Wakati nasema napenda nifasie bantu mzuri. Kwa njimuma na bantu boba ite Mimi formation. najua kama bantu banashika information. Umunyi muntu mukwesha information. Nikusema mtu anakujulisha. Bien aimé mukwesha munyi une partie de ta sécurité. Nikusema nakupatia kipande cha ukingo yako. Alléluia. Amina. Gère bien l'information. Chunga mzuri information. Tu te protèges à 50%. Uko na protéger kipande. Na shimu domaine ya vita. Hata mambo ya vita. Alléluia. Amina. Kuma est ko. Ku este kule. Bati ba trahir l'armée. Beko na kosa jeshi. Bati malgré effort ya chef de l'État. Ingao effort ya chef de l'État. Bati ba infiltrer. Ni ba infiltrer. Information dit à tout cas. Information qu'on natoka. Alléluia. Amina. Pinje bikale information ya bidi à tout cas. Kama information kinatoka. Kwa luku d'esprit de contrôle. Chuku kompe pa contrôle. Muni mudi bwa kwa évoluer. Na muna connaisse kwenda Non, que cet esprit dégage dans le nom de Jésus. Que cet esprit dégage dans le nom de Jésus. Que cet esprit dégage dans le nom de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, Wakati tunasema amina. les oreilles Mashikio. tombent. Yanguke. Les yeux Mencho. sont frappés d'aveuglement. Itakufa bukipofu. Les caméras de surveillance Kamera surveillance. sont cassées. Inakachika. Les antennes paraboliques Antenne parabolique. commencent à s'écouler. Commence à s'écouler. Commence à s'écouler. Commence à s'écouler. Commence à s'écouler. Tournez-moi Amen. Unipatie amina. Tu me dis Amen, je prêche la Unasema parole. mimi neno ya Tu Mungu. me dis Amen, je prêche la Unasema mimi neno ya parole. Mungu. Ya. J'ai envie de te dire Ninapenda que kukwambia ce soit l'esprit de ya contrôle, kusejona le pepo que contrôle. ce soit l'enchaînement, Iko mankamba. que ce soit bien aimé les fermetures, Iko kufungiwa kwa bien aimé manjia. que cet esprit dégage dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Non, monte. Panda 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 Donne-moi panda. un grand amen. Donne-moi Unipatie un amina grand munene, amen. unipatie amina mkubwa. Alléluia. Amina. Je chute en disant, Mimi nafia kumaliza mkusema. permettez un petit débordement vu que c'est l'introduction. Munichikie ko nipitishe ko kaloko vile ni shiko ya kufungula. Un petit débordement seulement. Kaloko tu. Merci beaucoup. C'est accordé. Bana nichikie. Alléluia. Amina. Voici Monene ton chute. tumalize. Quand tu es combattu dans ces trois dimensions, Wakati unagomanishiwa mwi matua tatu, qu'est-ce qu'il faut faire? inapendeza kufanya nini? Il faut, n'est-ce pas, chercher à ce que tu t'en débarrasses. Inapendeza kusema utafute wachane navyo. C'est ça, oui. Ndio vile. Maintenant, avant toute chose, Lakini mbele kintu dans les trois, muibita cherche d'abord, tafuta mbele. bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana. que les chaînes tombent. Ya kusema nkamba ikachike. Parce que c'est la première des choses qui a été faite. Njoni kintu cha kwanza kile balifanya. Quand l'ange apparaît, Wakati malaika anatokelelea, il dit à Pierre, anamwambia Petro, allez, lève-toi. lamuka. Il s'éleva Analamuka. et les chaînes Na mankamba tombaient. inaanguka. Alléluia. Amina. La première des choses, Kitu cha kwanza cherche que les chaînes tombent. tafuta mbele kusema nkamba yanguke. Il faut faire tomber les chaînes. Inapendeza mbele kuangusha mankamba. Tant que les chaînes ne sont pas
tomber, kama makamba yanguka, même si les portes sont ouvertes, hata kama milango iko wazi, ne peuvent pas être pleinement exploitées. haiwezi kupasuka. Les portes là ne peuvent pas être exploitées. Na ile milango hawezi kupitia hapo. Alléluia. Amina. Tu ne peux pas passer. Hawezi Tu kupita. ne peux pas sortir. Hawezi kutoka. Cherche que les chaînes tombent d'abord. Tafuta kusema makamba yanguke mbele. Cherche bien aimé dans le Seigneur. Tafuta mbele mpendo Que katika Bwana. les liens familiales tombent. Ya kusema makamba ya familia yanguke. Cherche d'abord. Tafuta mbele. Bien aimé, que les liens du quartier tombent. Makamba ya quartier yanguke. Si les chaînes ne sont pas tombées, Kama makamba yanguka. bien aimé, les portes ouvertes Penda milango yenye kufungula. ne vont te servir à rien. Habita haista kusaidia kwa kitu. Tu es enchaîné. Uko mwenye kufungiwa. Même si on vient te donner à manger, Hata wanakuwa kupatia kia kuria. difficile de manger. Biko nguvu juu ya kuria. Alléluia. Amina. Mbakuswik. Banakufunga. Mbakuswik. Banakufunga. Venez un peu. Mkwe mbele. Toi viens. Mbakuswik. Banakufunga. Naji Mbakuswik. Wakati wanakufunga. Dis-moi. Unifuate. Mbakuswik. Toi viens les lier. Papa, il a. Muswik il a ibo. Munifungie yeye. Ajiba muswika. Wakati wanamufunga. Papa wewe ba. Mungu atanashinyi bianzi. Mama tana mkono. Tangi. Adjo ndo muswika, j'explique. Wakati unaenda kumufunga. Maintenant quand tu es enchaîné, Wakati unafungiwa. quand tu es lié, Wakati wanakufunga. bien aimé, il est difficile Mapendo inakuwa nguvu. que les portes Ya kusema milango. en profitent et que tu en profites par l'ouverture des portes. Njoo profite mukufungi Ajibwa bakuswika. Wakati wanakufunga. Nashibibibio bikangula. Hata kama milango iko wazi. Minga misangu mbikole bawe kwa Kwa tuka. lengine biko nguvu juu ya kutoka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tangina pija bibifika. Mangana sasa ile inafika. Bwachini mbakwata pete. Shani bana mama Petro. Sibivu bikengela. Ilipendeza. Bwanyi. Ya kusema. Ajiba mukwa. Wakati wanambamba. Bamwela no mubulo. Bamweke tu Mungereza. Bwashiki wi. Sikunaisha. Bwachini mbaswika. Kwa nini bana mufunga tena? Walumba manya bimpo Chuba bwase. na yo mzuri. Muntu ni muswiki. Ule mtu mwenye kufungiwa. Tangila, c'est fini. Mangalieni. C'est fini. Regardez. Mangalie. Il est enfermé. Bana mufunga. Tebo swiki ni kumakase. Tukifunge na kumigulu. Na tebo mamle atuka ambele. Tukimwambia sasa toka nje. Ujiba kwa tu kwenda zibishi. Ataanza toka na bulema. Ka papa we mwene kijimu bimanya. Wewe ndio nabii wa baba yako. Alléluia. Amina. Tangilai. Mangalie. Okay, tega bipo makasi. Baswiki. Bana mufunga. Petit wanyi. Okay. Tetu kibasa lwa kupinjeo. Kwa sasa. Tetu kibasa lai. Shinjo baskari. To lwa. Petit koya. Mukwa mutwala. Ngina koya. Venez pe. Koya papa. Ai lwa isuluka so tusambila ai. Soda na la shosho kimbia. Papa soda. Présent. Lama muntu e. Muchunge umu. Eyo ni mulam. Batu bamba kunyiboye mokonzi akozoro. Woji soda wa indiscipline. Ima inako. Shimama hapa. Bajiba beach. Beko bawiri. Bamulama. Bana muchunga. Semena. Muchofe. Attention kanu figere to. Fana kututa. Mukulumpa chintu nukaji. Mwenezo pika mkubwa kiambo. Ngebela mahalo. Mwenezo itafutia mama. Alléluia. Amina. Nye yao. Ye ule. Basalai pija butu kumbalala. Askari bushiku banalala. Petelo enga mulala. Petro naye mwenye kulala. Me petelo musiki. Petro basha mufunga. Alléluia. Amina. Pinche tangila ajimwasha lulu. Mangana wakati malaika Wani wa mubish. anamulamusha mbele. Chintu chijimwasha lu wani mwenzi. Kile kitu malaika Wani anafuata. shena ya nyenzi bish. Mankabi Yifuluka. yangu kembele. Aja no mubishe shena ya nyenzi bish. Wakati analamusha mankama nayo inaanguka. Alléluia. Amina. Kwa chini mbabanga nyishena. Sanini bagaza na mankama. Walumba manyinyi. Chuba na iwa. Muntu ni musiki. Mtu mwenye kufungiwa. Na shibibibio bikangula. Ataka milango iko Bibi wazi. kada kumwambulisha to. Milango Esther musaidia Kukangu jibwa kwa bibi. kufungulia kwa milango. Kakwa kukwambulisha to. Hakutakusaidia kukintu kama wewe mwenye kufungiwa. Haleluya. Amina. Ale mwanshe lulu. Malaika anakuya. Pije weki mwanshe. Mimi ndio malaika. Pije mwanshe weka. Malaika shuka. Ale ubatokelele. Namuka. Mwanshe wa mutembelele utuko kwenye. Petro, lève-toi. Alléluia. Mwanshe wa mutembelele. Tangilai. Mwangalie. Mwanshe lo muyumbu.
Peut-être tu dirais moi je le Michael. Tuko lazima na malaika Mikael. Et moi je le namu yu. Pinje addition. Wakati mankamba ikuluka inaanguka. Simbwanyi Petelo pinjeu. Ya kusesa sa Petro. Ajuka bi. Anamuke mzuri. Na shiye musokushuka. Ataka na pendo la muke. Ye musokusoko mabasala. Kama mtu anapenda fuchama basonda. Ukeba kuba nyema. Anafia kubakimbia. Utubwa kuba nyema nyimitoye. Anezo bakimbia na makelele. Bipo endeze no. Sheko na tembea pole pole. Pinje Petelo. Nani Petelo? Petro. Petelo. Petro. Petelo. Petro. Nyema akutu. Kimbia. Mikuma yiji wenda wenze. Ide konafanya. Yijumba yibisha basalai. Italamusha baskari. Yo. Kangaye. Mumbambe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé. Mapendwa. Il faut chaîne yani ikulu. Inapendeza mankamba. Sulu la chaîne. Fungula me mankamba. Alléluia. Adi chaîne ikuluka. Wakati mankamba inakachika. Mais mutuju kumbana kwenza mouvement à l'aise. Mapendo muntu anaweza kutembea. Et d'ailleurs, kabifunasha beaucoup plus physique que spirituel. Hata vile bikukua hata mkimwili sana Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Ouais kwa kwenza effort physique to. Hautafanya effort ya kimwili. Unini chaba kwenza effort spirituel. Utafanya effort ya kiroho. Tu me dis amen, je te prêche la parole. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Allez, moi je loue. Malaika nakuya. Moi je le pide loaku. Malaika kuya. Petelo zuka. Petro namuka. Pide Petelo banga kwenza buju wibile. Petro fasa unaibia kaloko. Allez. Kalumi anakaya. Kabwana kala Bien-aimé ce soir, je te déclare que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Aïe, aïe, aïe. Tu me dis amen. Les chaînes tombent. Pendant que tu me dis amen. Les chaînes tombent. Pendant que tu me dis amen. Les chaînes tombent. Les chaînes de ta famille. Les chaînes de ta famille. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de la sorcellerie, les chaînes des malédictions, les chaînes des chèques, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Tu me dis amen, je prêche la parole. Tu me dis amen, je prêche la parole. Donne-moi ton meilleur amen. Ya. Adi wabame na u. Sana mina. Shemi gendi kuluka. Wabame ni kuluka. Wabame ni koseka. Mina uya jota. Shemi ya mufami. Yidi mikusika. Misika bana beba. Misika midi muyera. Jiraloe. Ibano kukoseka. Ibano kukoseka. Wabame na wamwipa bienzeka. Unasema mena mzuri binafanyika. Ya. Ani peshame na mwipa. Unipatia ameni mzuri. Ani peshame na mwipa. Unipatia ameni mzuri. Chintu chibi. Kitu cha pili. Bidibi kenela pide bwanyi. Inapendeza kusema. Watuka. Utoke. Haleluya. Amina. Akaje umana kusuri bwa. Wakati banakufungula. Il faut watuka. Inapendeza utoke. Kutu prison mwipa to. Ukalaka Ngereza mzuri. Haleluya. Amina. Bagwa kana bakuswi. Sasa ngine basha kufunga. Bagwa kana bakuswi. Sasa ngine basha kufunga. Mumuna nupo. Thompson yejudi ayibunyi kife. Unaona sasa Thompson akura senjo mwisho. Umuna kama toka makaji musumba kife. Unaona kama toka bona uza senjo. Mina bakuswika. Shibasha kufunga. Kakutu prison mwipato. Akaleke prison mzuri. Unikala mu prison. Unesco mu prison. Kakutu prison mwipato. Akaleke prison mzuri. Bien-aimé. Upendo. Au-delà de ça. Incha ile yote. Bidibi kengela. Inapendeza. Watuka mu prison. Utoke mu prison. Niku declarer tu le Tunatangaza jioni ya leo. Mujina ja zambi watatu wetu Samuel Ngongo. Mujina Mungu wa baba yetu Samuel Kongolo. J'aimerais parler comme le docteur Paulin. Mimi napenda kusema sana Dr. Paul. Ici et maintenant. Hapa sasa. Bien sort en prison. Penda toka Mwingereza. Ya. Sors dans le nom de Jésus. 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 Ya. Écoutez, Mushikie. l'ange descend. Malaika anashuka. Bien-aimé dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Il libère. Anafungula. Pierre. Petro. Bien-aimé, écoutez-moi Penda vous dire. mushikie niambie. Ce n'est pas le fait d'être enfermé Haina kufungiwa qui a empêché Dieu à intervenir. kwenye kunashindisha Mungu jua kusaidia. Ce n'est pas le fait d'être
entre les 4 escouades des 4 soldats aina ile tendo ya kwa katikati ya baskari ba ine qui empêchait Dieu à agir. yenye inashindisha Mungu juu ya kutenda. Ce n'est pas le fait Aina ile tendo de l'enchaîner ya kufungia qui a empêché Dieu à ile agir. inashinda Mungu juu ya Ce n'est kutenda. pas le fait Aina ile tendo de placer les 2 gardes ya kuweka banjamu qui bawili a empêché Dieu à agir. inashindisha Mungu juu ya Ce kutenda. n'est pas non plus Aina tu le fait ile tendo de placer des sentinelles ya kuweka banjamu et la barrière de fer mulango ya chuma qui a empêché Dieu à agir. inashindisha Mungu juu ya Dieu, kutenda. dans sa divinité, Mungu wake il a dépêché son messager. anatuma bantu yake, Il a envoyé son ange. anatuma malaika wake. L'ange libérait Pierre. Malaika anafungula De Petro la même kwa manière ile namna moya que moya. Pierre a été libéré, Ile balifungula toi Petro, aussi tu seras nawe libéré. batakufungula. Toi aussi tu seras Nawe libéré. batakufungula. Toi aussi tu seras Nawe libéré. batakuachilia. Pendant que tu me dis Wakati Amen, tunasema amina, Dieu libère Mungu afungule la puissance angélique. uwezo wa malaika. Dieu libère Mungu afungule la puissance angélique. uwezo wa malaika. Que Dieu libère au nom de Mungu Jésus. afungule mchina la Yesu. Que Dieu libère la puissance angélique au nom de Mungu afungule Jésus. uwezo wa malaika mchina la Yesu. La puissance angélique au nom de Mungu Jésus. afungule uwezo wa malaika mchina la Et Yesu. que tu sois libéré Na bakufungule dans le nom de Jésus. mchina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Mchina la Yesu. Ouais, tu en bats maintenant. Wakati tunasema amina, Tu lui dis Kanguka. ingi fungulike. Moi, je loi délivrance. Malaika afungulivu. Awe keji loloji. Ushike jioni ya Apu leo. sulu mumudina ya Yesu. Fungule mchina la Yesu. Sulu diwe mudina ya Yesu. Fungulia mchina la Yesu. Bibi kwenzeke. Sema amen, mzuri bitakufanikia. Kwenzekela. Amen, mzuri bitakufanikia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ibwa. Funguliwa. Ujibwa. Wakati tunafunguliwa. Bien-aimé tinyi beba Na bions. vyako vyote Bibi sulujibwa. vitafunguliwa. Akuteba sulujibwa. Akufunguliwe. Atuka mu prison. Toka Mwingereza. Tukao. Paka wakati tunatoka. Kulonda. Makuti kufuate. Chiba kaji kulonda. Bai kufuate. Miji muiko. Makashi kufuate. Kuno ngambila meno muipa. Sema amen mzuri. Ngambila meno muipa. Sema amen mzuri. Amba zaboki sema mbele sema mie. Ndiye. Ndiye. Mimi natoka. Ninatoka. Karibu ya leo. Karibu ya leo. Mjina la Yesu. Jina la Yesu. Mimi natoka. Ninatoka. Mumato. Uma prison. Ya Ya chanda. Buloshi. Ya buloshi. Jina la Yesu. Mchina la Yesu. Jina la Yesu. Mchina la Yesu. Mjina la Yesu. Mchina la Yesu. Mjina la Yesu. Mchina la Yesu. Mjina la Yesu. Mchina la Yesu. Sema mie Simon. Ndiye muyumba. Taya njina yako. Taya njina yako. Sema mie Simon. Ndiye. Leo. Magharibi. Magharibi ya leo. Kama kulikuwa buloshi. Kama kulikuwa buloshi. Wakuba baba yangu. Wakuba baba yangu. Wakuba mama yangu. Wakuba mama yangu. Ulinifunga. Ulinifunga. Leo. Baba. 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 Ninatoka mo. Ninatoka mo. Fanya geste. Ninatoka mo. Mubifungo. Ya familia yangu. Ya quartier. Na bya makanisa. Ninatoka mo. Fika mikono sema Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Ninatoka mo. Mankamba. Balinifunga. Yote magharibi ya leo. Inakachika. Kamba ya mashikini. Kamba ya butasa. Kamba ya mateso. Inakachika. Magharibi ya leo. Miko libre. Au nom de Jésus. Funga macho yako tombi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shikia vile utaomba Mungu. Utamwambia Mungu, kia kwanza tunaenda kubrize masheni yote. Piga mikono, masheni yanguke. Bien-aimé, musipige muziki. Bapandishe tu surdini. Tushikie vile shibote tunaomba. Bien-aimé, mkono moyo ni kifofolo. Moyo ni muchi alimeti. Wakati unaipika moto iko na waka. Pika mikono. Kata masheni yote.
kata masheni yote. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. 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 Aïe 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 aïe. Bien-aimé omba, bien-aimé omba, bien-aimé omba. Bien-aimé omba, bien-aimé omba. Panda, panda, kata masheno. Kata masheno. Kata masheno yote. Minyololo yote. Mankamba yote. Magharibi ya leo. Ikachike. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Dans le nom de Jésus. 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 Atawa ukuna pangala mubalabala. Atushike kunyumba. Unezi kwamba pamoja shie. Mankamba yote kachike. Prie dans le nom de Jésus. Aïe 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 aïe. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Power. Dans le nom de Jésus. 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 Makamba ikachike. Makamba ikachike. Makamba ikachike. Makamba ikachike. Makamba ya butasa. Makamba ya mateso. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. 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 Dans Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Omba, omba, omba. Pria, pria, pria. Omba, 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 omba. Makamba ikachike mchina la Yesu. Pria, pria. Ya, 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 ya. Viens-moi prier ce soir. Priez ce soir. Makamba inakatika mchina la Yesu. Pepo ma prison. Bibumbashi bitapromoka. Dans le nom puissant de Jésus. Priez ce soir. Omba musuri, omba, 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 omba. Omba musuri jioni ya leo. Yote minaanguka mchina la Yesu. Yote minaanguka mchina la Yesu. Ya, 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 ya. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prions. Au nom de Jésus. Non, mangari belebe koko beitwa na muntu ataomba pamoja na mimi. Bien-aimé. Tuko na mambo tombeni. Tombeni tuko na mambo. La Bible dit, Ésaïe 45:2, Ésaïe 45:2, je briserai les portes des rangs et je romprai les verrous de fer. Caméra. Je briserai les portes des reins. Bien aimé, ni mulango kanile yenye na kushindisha wewe kuevolue. Ni mulango kani. Kama Mungu anasema mie Mungu mimi navunjaka milango ya byuma. Bien aimé, ile mulango ya boni ya je, ile haitavunjika hii magharibi. Mimi nakutangazia na mimi nasema ile mulango ivunjike mjina la Yesu Kristo. Amina. Pika mikono, declare. Sema milango yote mimi navunja ili nishindishe niingie baraka yangu. Pika mikono, anza kuomba katika jina la Yesu. Prie dans le nom de Jésus. Panda. Monte dans la prière. Prie dans le nom puissant de Jésus. Milango yote pasuke.